jangan lupa like dan subscribe channel YouTube-nya Rifan Vlog. Dan share dan komen positifnya ditunggu ya, oke? Bye. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Creep while you and me repeat. This bittersweet heat is suffocating. I'm waiting and always hesitating. Kryptonite desires set my heart afire. Heart on fire. Set my heart afire. With crimson secrets and forbidden bliss, can't stay still, don't stop that thrill. My bones crave your skin, temptation within, mistakes ignite the silence. Nightmares creep while you and me repeat. This bittersweet heat is suffocating. I'm waiting and always hesitating. Kryptonite desires set my heart afire. Heart on fire. Set my heart afire. Selamat datang kembali ya di channel YouTube resmi dari Rifan Vlog. Kali ini kita akan mereview dari knalpot Ernene Carbon seri Austin ya, yang terpasang di Yamaha R25. Oke, selamat menyaksikan. Jigal on the mix. Goyang dua jari biar kita happy. Oke, sekian video review knalpot Ernene Carbon seri Austin hari ini ya guys. Semoga bermanfaat untuk para bikers di rumah semua dan para YouTubers untuk dijadikan referensi dalam memilih knalpot untuk kendaraan sport.
YouTuber semua. Oke, terima kasih, jangan lupa subscribe ya. Jangan lupa like and subscribe channel Rifan Vlog. Oke? Dan komen yang mendukung.